अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक नंबर 27, जो कि कल सूरतुल बलद हमने एक आयत से लेकर आयत नंबर 10 तक पढ़ी थी। आज इंशाअल्लाह हम जो बाकी सूरत रह गई है ये पढ़ेंगे। सूरतुल बलद मक्की सूरत है। चलिए सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलक्तहमल अक़बा फलक्तहमल अक़बा फलक्तहमल अक़बा वमा अदराक मल अक़बा वमा अदराक मल अक़बा वमा अदराक मल अक़बा फक्कु रक़बा फक्कु रक़बा फक्कु रक़बा औ इत्आमुन फी यौमिन दी मस्ग़बा औ इत्आमुन फी यौमिन दी मस्ग़बा औ इत्आमुन फी यौमिन दी मस्ग़बा यतीमन ذा मक़रबा यतीमन ذा मक़रबा यतीमन ذा मक़रबा औ मिस्कीनन ذा मतरबा औ मिस्कीनन ذा मतरबा ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة। एक दफ़ा पीछे से मुकम्मल पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलक्तहमल अक़बत वमा अदराक मल अक़बा फक्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फी यौमिन दी मस्ग़बा यतीमन ذा मक़रबा औ मिस्कीनन ذा मतरबा ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا
بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.